होता है तो खड़ाई में बोता है खड़ाई में बात लिया बोता है मेघर माज उबाइছে দেখা এটা মেঘর মাঝ উবাত বর্তমানে আর আমরা আজকে একটা পার্টি করা দিছি পার্টিটা বহুত বড় পার্টি হইব ও দেখানি আমরা রুম ও দেখানি ও দেখানি और तार माने और हैं हेलो गाइस किता खबर देखो देखो आज की किता बनानी है देखो किता नाम की चिकन लेग मी चिकन रोस्ट लेग मी कोणता शेअर करता है जे चला হবে रोस्ट হবে আমরা রান্নাঘর তিন দেখা নেই ওই দেখো আসমান দেখা যায় ও দেখো আসমান হ্যাঁ ঘরের ভিতরে থাকি আসমান দেখা যায় ও দেখায়নি গাছ দেখা যায় হ্যাঁ আমরা গড় ইটা হ্যাঁ আর ওই দেখায়নি পনের আরে ওই দেখায়নি হ্যাঁ ওই দেখো মাংস পনের ওই তো খানি হ্যাঁ খানি হইব মানে আজকে দুমা উড়িব খালি দুমা উড়িব খানি আর ওই দেখায়নি আমরা চলে আর অবাদি দেখতে হয়নি অনু ও দেখো আর ও মানে ইসে গিয়া খানি আমরা রুমটা খাইনি ঘুমানি হয় ও দেখো বানাইছে তো ফাইনালি আমরা দেখো খাওয়াত বই গেছি গিয়া আর লাগানি হওয়ার सब्जी लगाता है हेलो गाइस की अभी लगाता है थोड़ा खाता है खाली बहुत कम होता है तो खड़ाई में बोता है खड़ाई में बात लिया बोता है पार्टी হয়েছে আজি আমার इस्लाम नाम करने আৰু ইছলাম থাকনা इस्लाम মিঠে আৰু এটা আমার বান্ডারি হয় सबको उला के दे रहा है এটো কিহৰ মাংস হয় আপোনালোকে কমেন্টত ক'ব আৰু এটো प्लीज लाइक एंड शेयर दिस আর আমরা সব মানুষ ইয়াত আছে সবে খাইমু এই যে দিছে রে দিছে দিছে রে দিছে मार रहे খাও 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 সাকুদা কেটে দা साकू दा क्यों काट बन লেকমি ডাল লেকমি ডা ক্যামেরা ভালো দেখো তুলে দাদা खुल के उधर बांध আজকে লাগি ভিডিওটা শেষ করা গেল বাই গুড নাইট ওই কার बहुत अच्छा हुआ तो खाना हो गया हम लोग का कैसा हुआ खाना हो गया अच्छा हुआ बहुत सुपर अच्छा से खा लिया बहुत मजा হয়েছে তো আজকে লাগে ভিডিও শেষ করা গেল নেক্সট ভিডিওত মিলবো ठीक है भाई सब्सक्राइब